নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আজ শনিবার। আজ একটি বিশেষ শক্তির দিন। অনেকেই জানেন না, আজকের এই দিনটি আপনার ভাগ্য নিমিষে ঘুরিয়ে দিতে পারে। এর জন্য আপনাকে একটি ছোট্ট উপায় করতে হবে। বন্ধুরা, শনিদেব হলেন কর্মের বিচারক। অনেকে তাকে অত্যন্ত কঠোর বলে মনে করেন, কিন্তু তিনি আবার ন্যায়পরায়ণ। জীবনে বারবার বাধা, অর্থকষ্ট, মানসিক চাপ, এসবের পেছনে অনেক সময় শনিদেবের প্রভাব থেকে থাকে। আর সেই কারণেই আজকের এই ছোট্ট উপায়টি আপনার জন্য অত্যন্ত কার্যকর হতে চলেছে। আজ শুধু ভক্তি ভরে 21 বার এক শনি মন্ত্র আপনাকে শ্রবণ করতে হবে। মন্ত্রটি চোখ বন্ধ করে শুনতে হবে, আর মনে মনে নিজের যত সমস্যা আছে সব শনিদেবের কাছে সমর্পণ করতে হবে। অর্থাৎ মন্ত্র শ্রবণের সময় আপনাকে আপনার যে সমস্যার কথা, সেটি শনিদেবের উদ্দেশ্যে আপনাকে মনে মনে বলতে হবে। ব্যাস, এইটুকুই আপনাকে আজ শনিবারের মধ্যে করতে হবে। আর যদি সম্ভব হয়, আপনার নিকটবর্তী কোনো শনি মন্দিরে আজ একটি সর্ষের তেলের প্রদীপ প্রজ্বলিত করতে পারলে খুব ভালো ফল পাবে। বন্ধুরা, আজ 21 বার এই মন্ত্রটি শ্রবণ করে দেখুন। আগামীকাল থেকেই আপনি আপনার জীবনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত অনুভব করতে পারবেন। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আমরা এবার 21 বার শ্রবণ করি শনিদেবের সেই শক্তিশালী মন্ত্রটি। নীলাঞ্জন সমাভাসম রবিপুত্র যমাগ্রজম ছায়া মার্তণ্ড সম্ভূতম তম নমামি শনিশ্চরম। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। নীলাঞ্জন সমাভাসম রবিপুত্র যমাগ্রজম ছায়া মার্তণ্ড সম্ভূতম তম নমামি শনিশ্চরম। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। নীলাঞ্জন সমাভাসম রবিপুত্র যমাগ্রজম ছায়া মার্তণ্ড সম্ভূতম তম নমামি শনিশ্চরম। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। নীলাঞ্জন সমাভাসম রবিপুত্র যমাগ্রজম ছায়া মার্তণ্ড সম্ভূতম তম নমামি শনিশ্চরম। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। নীলাঞ্জন সমাভাসম রবিপুত্র যমাগ্রজম ছায়া মার্তণ্ড সম্ভূতম তম নমামি শনিশ্চরম। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। নীলাঞ্জন সমাভাসম রবিপুত্র যমাগ্রজম ছায়া মার্তণ্ড সম্ভূতম তম নমামি শনিশ্চরম। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ। নীলাঞ্জন সমাভাসম রবিপুত্র যমাগ্রজম ছায়া মার্তণ্ড সম্ভূতম
तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्र यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्र यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्र यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्र यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्र यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्र यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्र यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्र यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्र यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्र यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्।
ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्रयमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्रयमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्रयमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ शं शनिश्चराय नमः। 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 ॐ शं
नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्रयमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः।